তো বন্ধুরা আমরা আইসি বর্তমানে বেলতলা পেট্রোল পাম্প খোলা দো। তো আমরা একটা মন্দির শুনছি ঈশানচড়া কালী মন্দির, এটা বলে খুব জাগ্রত। তো এইটা আজকে আমরা যাইবো গিয়া আপনারাও দেখাইম, আপনারা থাকবো আমরা লগে, ঠিক আছে বন্ধুরা? পেট্রোল ভরি যাই বরাবরে খুব জাগ্রত মন্দির, এটা বলে মানে যে যেটা মানুষ করা এটা মিলে যায়। প্লাস মানে কেউ কেউ গাড়ি উড়ি গেলে সবাই হরণ মারি দিতে লাগে, এইতো হরণ মারতে লাগে, এটা মানে খুব জাগ্রত। যদি হরণ মারি যায় না বলে তখন একটু বেড়া উড়া হয়ে যায়। তো এরকম মানুষের মুখে জাল মানুষের মুখে আমি এই কথাটা শুনছি, তো আমি নিজেও মানে বিশ্বাস মানে করছি না। তো আজকে আমি যাই এই মন্দিরটা, তো দেখবো কি আমি, ঠিক আছে বন্ধুরা? চলো তোমরাও লগে থাকিও সব। তো বন্ধুরা আমি তোমার আই গেছি ফাইনালি এই কালী মন্দিরটা। তো এই মন্দিরের সামনে তো বাগানটা দেখা, কত সুন্দর বাগান, রাস্তাটা দেখায়। তো এটা আমি আই গেছি ঈশানচড়া কালী মন্দিরে, নামাই যাও মার মন্দির। হয়তো বন্ধুরা মার মন্দির দেখতে পারায় এই মার মূর্তিটা দেখো, কত সুন্দর মূর্তি দেখো। আমার তো দেখেছি। তো বন্ধুরা ওখানে গেল শাম, তো বিকাল হয়ে গেছে, সন্ধ্যা হয়ে যায়। তো আমি আমার যাইমু আমরা হনুমান মন্দিরও, আর আমি দেখাইমু আপনারা আমরা হনুমান মন্দিরটাও, ঠিক আছে বন্ধুরা? যেটা হইল গিয়ে আমরা গাছতলাত পরে হনুমান মন্দির, যেটা ব্লার হয়ে গেল মানে। तो बंधु तो गाइस हम लोग आगे अभी गाछतला पे देख सकते हो, तो शनि मंदिर बोलते हैं, शनि मंदिर पे शनिवार है ना, इसलिए शनि मंदिर पे आगे हम लोग। और ये देख सकते हो बाबा शनिदेव, देख रहे हो गाइस? तो शनिदेव को देखो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमने जलाया दिया, तो देखो गाइस दिया जला के उनके बाद किसी मैंने उसके बाद जलाया मोमबत्ती। देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है ना मोमबत्ती भी। हाँ गाइस, तो उसके बाद अभी हम लोग आगे गाइस हनुमान मंदिर पे देख सकते हो, जिधर हम लोग पहले से आना चाहते थे, बोला था हम लोग आपने को। तो ये है हमारा हनुमान मंदिर, श्री बजरंगबली का मंदिर, जो है हरिनगर पे गाछतला पे पड़ता है, उसके सामने ही है। तो हम लोग इधर आ गए हनुमान बाबा को, देख सकते हो भाई बहुत सुंदर लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है हनुमान बाबा के पास आने के बाद। तो अभी हम लोग आ गए हनुमान मंदिर पे, तो अभी आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर है। और ये देखिए तो इधर जो है ये दुर्गा मंडप है जो बन रहा है, अभी भी बनने पूरा कंस्ट्रक्शन का काम खत्म नहीं हुआ। लक्ष्मी बाबा का मंदिर, शिव गौरी का मंदिर देख सकते हो गाइस, शिव महादेव और गौरी देवी का मंदिर, ये देख सकते हो महादेव का लिंग, शिवलिंग। तो गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करना गाइस, कि मैं नया हूँ भाई यूट्यूब की दुनिया में। प्लीज़ गाइस सपोर्ट।